Pink po, pink 128 pa. Child pa yan, ma'am. Ito na, ma'am. Ito, sir, tanggalin niyo po. Checking yung physical, sir, kung may skirt sentence po siya, sir, ha. Ito, sir, type C na po to, sir. Sino siya, sir, no? Yes po. Si Pwede 1319. buksan, ha? Yes po. Check niyo muna, sir, physical. May mga skirts na. Yan yung pink, ma'am. Gusto po ninyo. Okay naman, sir. Sir, Double check double lang check ko na natin. lang po. Ay, may adapter na kayo nito, sir. Mga iPhone naman sila eh. Wala, sir, may 50%. ka ba ka? Ha? Chismis. Ano? Gusto mong credit. Na? Kabit na naman? Gaga, hindi. Nakipagsabunot ko. Saan? Oh, naka-live. Admin daw, sir. Ay, sorry. Sino ang credit yun? Okay. iPhone ka na ba, ma'am? Hmm.